जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 15 जुलाई मंगलवार। आज किसी टॉप न्यूज अपडेट विषय जानिबा। मो सहित जोड़ी हुई रही चैनल को सब्सक्राइब करे बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। वेतनभोगी कर्मचारी एक बड़ आश्वस्ति स्वरूप सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पांठि ईपीएफओ उठाण नियम को संशोधन करिसंती, जहा प्रथम थर पर घर क्रेतांक पांठि पाइबाको यथेष्ट सहज करिछि। ईपीएफओ सदस्य माने एबे एक आवासिक संपत्तिर क्रय निर्माण किंबा ईएमआई पेमेंट पाई सेमानकर पीएफ पर्पस रु 90% पर्यंत उठाण करि पारिबे। रेलबाई नियुक्ति परीक्षा रे एक नियम परिवर्तन करा जायछि। एबे प्रार्थी माने परीक्षा रे एही जिंस गुड़िक बहन करि पारिबे। एबे प्रार्थी माने पगड़ी हिजाब कला भली धार्मिक प्रतीक पिंधि परीक्षा केंद्र को जाई पारिबे। सुरक्षा मानदंड उल्लंघन न हेबा पाई रेलबाई प्रार्थी मानकु एही आश्वस्ति देइछि। भारतर वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन गस्त पाई जाइछंती। सेठारे एससीओ वैदेशिक मंत्री मानक बैठक रे मध्ये जोग देबे। रविवार ठारू 3 दिनिया चीन गस्तरे जाउछंती एवं एहा पूर्व से सिंगापुर मध्ये गस्त करथिले। तांकर 3 दिनिया विदेश गस्तर प्रथम पर्याय रे से रविवार सिंगापुर रे पहुंचीथिले एवं सेठारे उप प्रधानमंत्री गान किम योंग को भेटी थिले। भारत एवं सिंगापुर मध्य द्विपाक्षिक संपर्क को मजबूत करबा उपरे आलोचना होइतिला। सेही समय रे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर मध्य सिंगापुर रे तांको प्रतिपक्ष विवियन वाला को भेटी कहिथिले जे सिंगापुर एक्ट ईस्ट नीतिर केंद्र रे अछि। आयकर रिफंड संपर्क रे एक रिपोर्ट सामना को आसीछि, जेउथिरे कुहा जायछि जे गत 11 वर्ष रे आईटीआर रिफंड 474% पर्यंत वृद्धि पाई। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे मात्र 45 लाख कोटी टंका रिफंड दिया जायछि, जेउठारे 2013-14 रे एही आंकिया 83,000 कोटी टंका थिला। एयाठारो स्पष्ट होय जे डिजिटल प्रजुक्ति भारत कर प्रणाली रे बड़ परिवर्तन आसीछि। एही 474% वृद्धि सहित वर्तमान आईटीआर विभाग मात्र 17 दिन रे टैक्स पेयर माननकु तांकर रिफंड मिलिछि। केंद्र अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मेघालय रे 1087.81 कोटी टंकार अनेक परिवर्तनकारी प्रकल्पर शिलान्यास एवं उद्घाटन करिसंती। आम देश भारत विश्वर प्रथम देश होइछि जेउठारे पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी आरंभ होइछि एवं भारतर एही सफलता को WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन मध्ये प्रशंसा करिछि। पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था रे भारत एही महान सफलता हासिल करिछि एवं एक भल खबर हेउछि जे भारत खूब शीघ्र डेंगू टीका मध्ये पाइबो। भारत यार प्रथम स्वदेशी डेंगू टीका तैयारी करबाकू निकटतर। भारत रे अत्यधिक लुण व्यवहार एक नीरव महामारी भाबे देखा जाउछि, जहा उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, हृदरोग और बृक्क रोग बढ़ाई देउछि। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एही समस्या दूर करबा पई एक लुण ह्रास अध्ययन आरंभ करिछि। एथिरे कम सोडियम लुण विकल्प उपरे गंभीर ध्यान दिया जायछि। WHO दिनकू 5 ग्राम लुण सुपारिश करथुबा बेले भारतीय माने सेही थारो अधिक व्यवहार करूछंती। डॉक्टर शरण मुरली कहिसंती जे कम सोडियम लुण रक्तचाप ह्रास पई उपयोगी। भारतीय रेलबाई नूतन सुपर ऐप रेलवान लॉन्च कला। गोटे स्थान रे आईआरसीटीसी ट्रेन टिकेट बुकिंग, पीएनआर ट्रैक, खाद्य, रेल पचरा उचरा इत्यादि करि पारिबे। एफएम कॉलेज घटना परे उच्च शिक्षा विभाग सचेतन होई समस्त कॉलेज और विश्वविद्यालय को 24 घंटा मध्य आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी संपर्क में रिपोर्ट देवा को निर्देश देछि। कमिटी सदस्यों ना और जोगाजोग सूचना HIMS पोर्टाल रे अपलोड करबा को मध्य निर्देश देछंती। डॉक्टर एक वृत्ति नुहे, यह एक व्रत। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भाषण। भुवनेश्वर एम्स रो समावर्तन उत्सव रे जोग दे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहिसंती जे डॉक्टर केवल एक वृत्ति नुहे बरं यह एक व्रत। से कहिसंती जे एही पेशारे समय निर्धारित नुहे। डॉक्टर मान निज आत्मसंतोष पई दिन राति काम करंती। गाँ गहली रे डॉक्टरन को भगवान बोली मना जाए। एही अवसर रे राष्ट्रपति छात्र छात्री को डिग्री एवं स्वर्ण पदक प्रदान करथिले। से अभिनंदन जणाई खुशी प्रकाश करिसंती जे झियो मान अधिक स्वर्ण पदक अर्जन करिसंती। से कहिसंती एम्स रे गत 10 वर्ष रे 10 लाख लोक स्वल्प खर्च रे चिकित्सा सेवा उपभोग करिसंती। खोर्धा आईटीबीपी कैंपस रे नवा केंद्रीय विद्यालय आरंभ। खोर्धा आईटीबीपी कैंपस परिसर रे नवा केंद्रीय विद्यालय रो अस्थायी कैंपस रो उद्घाटन और स्थायी भवन पाई भूमि पूजन कले केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। से कहिसंती केंद्रीय विद्यालय माने केवल पाठ्यक्रम नुहे बरं जीवन दक्षता और भविष्य निर्माण रे मध्य गुरुत्व देई छात्र छात्री को समृद्ध व्यक्ति भावे गढ़िबो। श्रीमंदिर को 3 वर्ष रे दान रे मिलिछि 12 केजी सुना, 214 केजी रूपा। गत 3 आर्थिक वर्ष रे श्री जगन्नाथ मंदिर को दान रूपे मिली 116 कोटी टंका
12 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଓ 214 କେଜିରୁ ଅଧିକ ରୂପା। ଏହି ତଥ୍ୟ ନିକଟତମ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଗାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦାନ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯୋଡ଼ା ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ, 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଯୋଡ଼ା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ 19ଟି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 13ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି IMD ଅନୁମାନ କରିଛି। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଳ୍ପ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ ବୋଲି শুভেচ্ছা জনাইছন্তি। পারাদীপ বড়পড়িয়া পরিবা মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড, 5 দোকান পোড়ি পাউঁশ। বড়পড়িয়ারে থিবা পরিবা মার্কেটে রবিবার বিলম্বিত রাতি 3:30 হঠাৎ নিয়া লাগি যাই 5টি দোকান জলি পোড়ি পাউঁশ হয়ে যাইছি। পারাদীপ বন্দর ও কুজঙ্গ অগ্নিশম বিভাগ পৌঁছি নিয়াকু আয়ত্ত করেছিল। অগ্নিকাণ্ডর নিজস্ব কারণ এপর্যন্ত অস্পষ্ট রয়েছে। অনুমানিত 5 লক্ষ টঙ্কার সম্পত্তি নষ্ট হেবার জଣାପଡ଼ିଛି। ବାଉଁଶୁଣୀ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ବାଉଁଶୁଣୀ ଶଗଡ଼ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତି ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ଜବରଦଖଲ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତହସିଲଦାର, ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପସ୍ଥିତି ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନଦୀ ସଫାଇ ଅଭିଯାନ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ। ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା ଓ ଯୋଡ଼ା ଲଘୁଚାପର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ଏବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଦୀ ସଫାଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମାଝୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଗଣାଯାଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ 500 ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଶେଷ ଆଶା ବିଫଳ। ফাঁসি দণ্ডକୁ ରୋକିବାକୁ କେବଳ ବ୍ଲଡ୍ ମନି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। 2 ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଜଣେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅସୀମ ଘୋଷ ହେଲେ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟପାଳ, ଗଜପତି ରାଜୁ ଗୋଆ ରାଜ୍ୟପାଳ, କବିନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ଲଦାଖ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। ଗଲୱାନ ଘାଟି ଘଟଣାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ବେଜିଂରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ISSରୁ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଡ୍ରାଗନ ଯାନରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଅନଡକିଂ ସଫଳ ହେଲା। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଜି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଉପକୂଳରେ ଅବତରଣ ହେବ। ପିୟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ 2100 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 1.5 ବିଲିୟନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚୀନର ଜନସଂଖ୍ୟା 63 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଅସମତୁଳିତ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତ ପାଇଁ ଗଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ଆଣିପାରେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ରୁଷ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ 100 ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 58,000 ଉପରେ। ଆକ୍ରମଣ ଏକ ବଜାର ଓ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ମୃତ। ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଏକା ଯୁଦ୍ଧ, 22 ରନରେ ଭାରତ ପରାଜିତ। ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ 193 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟରେ 170 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ 22 ରନରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଜାଡେଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେଲ୍। ସିରିଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 2-1ରେ ଆଗୁଆ। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।